बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, दोस्तों का बहुत ज़्यादा इस बात पे इसरार था कि हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताएं कि जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, और अगर आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ख़ुराक में करते हैं तो इंशाअल्लाह आप दवाइयों से बचे रहेंगे। तो आज ये वीडियो है, इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं 10 मज़ीद ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा। आज हम 10 ग़िज़ाओं पे बात करेंगे कि जो मर्दाना ताकत को बढ़ाती हैं और आप इसको रूटीन में अपनी शामिल करें। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली ग़िज़ा है जी इस हवाले से, वो है जी छुहारे। अच्छा, अब ये मशहूर भी है और लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके फ़वाइद पूरी तरह से हासिल इसलिए नहीं कर पाते कि वो या ज़्यादा मिक़दार में ले लेते हैं और उनका पेशाब जलना शुरू हो जाता है। फिर वो गिला कर रहे होते हैं कि जी उनके मसाने में गर्मी की कसरत हो गई है। तो सबसे पहले कि छुहारे आपने किस कदर इस्तेमाल करने हैं। आपने मैक्सिमम, अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आप इसके 4 दाने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आप इसके मैक्सिमम 6 दाने एक दिन 24 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि आपने जब भी छुहारे इस्तेमाल करने हैं तो आपने एक तो इनको अच्छी तरह चबा के खाना है, और इसके बाद आपने 1 गिलास दूध में 2 सब्ज़ इलायचियाँ अच्छी तरह उबाल के ऊपर से आपने ये दूध पी लेना है। इससे ये है कि आपका पेशाब जलेगा नहीं और छुहारे की जो हरारत है वो एतदाल पे आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है सुर्ख किशमिश का इस्तेमाल। सुर्ख किशमिश जो है ये बहुत बेहतरीन चीज़ है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। तो आपने मिनिमम यानी कम से कम आधा पाव एक दिन में इस्तेमाल करनी है। अगर आप इससे कम इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है जी मगज़ अखरोट। अखरोट के मुतालिक जो है वो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो ये कि वो अखरोट का मग़ज़ निकला हुआ लेते हैं। तो आपने वो नहीं लेना, बल्कि आपने साबुत अखरोट लेने हैं, तोड़ के मग़ज़ निकाल के आपने रोज़ाना इसको इस्तेमाल करना है अपनी ग़िज़ा में 3 से 4 दाने। ठीक है जी, मैक्सिमम 5 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। ये जिस्म में मौजूद आर्सेनिक को खारिज करता है, इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक चीज़ मज़ीद इसमें आप नोट फरमा लें कि जिन चीज़ों में हेल्दी फ़ैट है, ऐसी चिकनाई कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, वो सारी की सारी ग़िज़ाएँ मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेहतरीन असर रखती हैं। अच्छा जी, अब अगली ग़िज़ा पे आते हैं। अगली ग़िज़ा है जी पिस्ता। पिस्ता भी इसी तरह से आप जो है वो 50 से 70 ग्राम तक रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। इसको भी आप चबाएं। ग़िज़ा को जितना ज़्यादा आप चबा के इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा वो जल्दी हज़म भी होती है, और वो ज़ाहिर है वो हज़म होगी तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप उसको अच्छी तरह चबा के नहीं खाएंगे तो ज़्यादा आपकी ग़िज़ा ज़ाय हो जाएगी और उसका आपको फ़ायदा कतई तौर पे नहीं होगा। इसी तरह से अब अगली चीज़ है जी बादाम। तो बादाम आप हमेशा भिगो के रखें, पानी में भिगो दें। सुबह आप इसको छील लें, छील के आप इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। आप 15 से 20 दाने बादाम के रोज़ाना खा सकते हैं। बादाम के फ़वाइद के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो हमने की हुई है, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज़ है कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड्स। ये आम तौर पे
بھنے ہوئے ہوتے ہیں، نمک میں بھون کے اس کو رکھ لیتے ہیں، خشک میوہ جات والی دکانوں پہ یہ مل جاتے ہیں، تو یہ آپ روزانہ 100 سے 150 گرام تک استعمال کریں انشاءاللہ۔ یہ بھی بہت بہترین چیز ہے، مادہ منویہ کی کثرت کرتی ہے، مادہ منویہ کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے لوگوں کے لیے مفید ہے کہ جن کا رجحان ہم بستری کی طرف سے ختم ہو چکا ہو، یعنی ہم بستری کی طرف سے بے رغبت ہے اگر ان کی، تو یہ بہترین غذا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے جی نمبر انجیر کا۔ تو انجیر آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح آپ اسی پانی میں اس کو اچھی طرح گرینڈ کر کے استعمال کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پانی سے نکال کے پانی پی جائیں۔ اور انجیر کے 3 سے 4 دانے جو ہیں وہ آپ بہت زیادہ چبا کے آپ اس کو استعمال کریں صبح خالی پیٹ، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے بھنے ہوئے چنے، لیکن یہ کالے چنے ہوں ناظرین کرام، اور چھلکا سمیت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو چھلے ہوئے چنے ہوتے ہیں جن سے ان کا چھلکا ضائع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے، وہ قبض کرتے ہیں، بہت زیادہ گیس بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور چنے اور کشمش ملا کے استعمال کریں، اس سے چنے بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی غذا ہے دال ماش کا استعمال۔ تو دال ماش کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دال ماش کو بھگو کے رکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ میں بوائل کر لینا ہے۔ دودھ میں بوائل کرنے کے بعد جب دیکھیں اچھی طرح یہ گل گئی ہے، تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا تھوڑی سی مصری شامل کریں، یا کھیر کی طرح ہو جائے گی۔ آپ اسی دودھ کے ساتھ اس کو صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں، یہ بھی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ اب اگلی چیز ہے جی شہد۔ شہد معروف عام چیز ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی اس پہ ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں ہم نے آپ کو خالص شہد کی پہچان بھی بتائی تھی، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ شہد کا استعمال بھی اسی طرح سے کریں جیسے ہم نے بتایا ہے کہ آپ شہد میں اس کو زیتون کو شامل کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ شہد میں زیتون شامل نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شہد کے برابر جو ہے وہ پیاز کا رس شامل کر کے استعمال کر لیں، آپ کی مرضی ہے، اس سے بھی آپ کو بڑی زبردست طاقت ملے گی۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ اگر آپ شہد، دیسی گھی اور زیتون کا تیل، اس پہ بھی آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ شہد کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے آپ جتنے لمبے عرصے تک چاہیں بغیر موسم کی فکر کیے کہ گرمی ہے یا سردی، آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری غذاؤں کو بتائی گئی مقدار کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔